सच में तारा गिरा था इधर? हाँ? थोड़ा मेरा फ्रेंड लोगों को बताओ इधर तारा गिरा था। इधर तारा गिरा है ना, मालूम है ना, सब लोग बोलता है, झूठ बोलता है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। আজকে আমরা আসছিলাম আপনার ওমান, যেখানে তারা পড়ছিল ওই জায়গায়। আসলে জানি কিনা তারা পড়ছিল কিনা, কিন্তু সবাই বললে তারা পড়ছিল। আমরা 4 জন আসছি, 3 জন पाकिस्तानी और আমি एक बंगाली। अभी करेगा जाने के टाइम पे लेगा, गरम हो जाएगा वो। কত গাছে খেজুর ধরছে, অনেক খেজুর। এটা একটা আর কি পার্ক হয়েছে এখন এই জায়গা। তারা পড়ার পরে এখানে পার্ক বানায় ফেলাইছে। আমার সদস্যরা কই দিয়ে গেল দেখি না তো। ওমান পার্ক, এই যে পাহাড়। অনেক উঁচু, ফোনে হয়তো বা বোঝা যাইতেছে না আপনাদেরকে, ভিডিওতে হয়তো আপনারা বুঝতে অসুবিধা হইতেছে, কিন্তু অনেক উঁচু। Very dangerous! ওই যে আমার 3 জন খাড়াই রয়েছে। এই জায়গাটাই তারা পড়ছিল, যে জায়গাটাকে আপনাদের দেখাইতেছি। জানেন তারা সাইড বাউন্ডারি করে রাখছে, যে জায়গা তারা পড়ছিল, তারা পেরে বলে গাড়া হয়ে গেছে। বাংলাদেশের ঝিঝি পোকা, আমরা যেটাকে ঝিঝি পোকা বলি, আপনারা কি বলেন কমেন্টে জানিয়ে দিবেন। এই জায়গা ঝিঝি পোকার ডাক শুনতে পাইলাম, বাংলাদেশের একটা ফিল আসতো এই জায়গাতে। বাউন্ডারির ভিতরে তারা গেছে, তারা বলছে আর কি, গিরতে গেছে, হিন্দিতে বলছি। তারা পড়ার পরে বলে জায়গাটা গাড়া হয়ে গেছে। हाँ नदीम भाई, नदीम भाई इधर तारा गिरा है। मैं वीडियो कर रहा है। ये भाई है, इधर नाइट है। ये कोलुओं की देखिए पड़े, চলো জানা যেতে। এই জায়গায় তারা পড়ছিল, তারা পড়ে গাড়া হয়ে গেছে। What? এই সাইডে গুহার মতো, মানুষ গোসল করতেছে। ये झूठ है नादिम भाई, मानेगा नहीं। तारा कभी भी तारा गिरते हैं, नो जंपिंग। इधर तो नो जंपिंग। এখানে আমরা যাইতেছি, নিচে নামবো, সিঁড়ি আছে সাইড দিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবো। দেখি হ্যাঁ এই জায়গায় বড় ভাই হরান হয়ে গেছে, এখন বসে সিগারেট মিগারেট খাইবো। বড় ভাই নিচে যাওয়ার শখ করছে, মেয়ে দেখছে 2-3টে মেয়ে দেখে নিচে যাওয়ার শখ করতেছে। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। বড় ভাই তো সবকিছুতে এক্সপার্ট। ओके, दूसरा पोस्ट मारो अभी। रुको मैं ऊपर जाके खींचता है। हमारे फोटो बना करते से पैर ना होता तो लड़की भी नजर आ जाता। लड़की नहीं सही है, भाभी देखेगा तो पी लेगा। गजब बेइज्जती है। डर कर दस हमारे जगह गुहार मत लगता से। बहुत बड़ा बड़ा सीढ़ी है भाई। बड़ो भाई आगे आगे जाइतेছে, ওই দেখো সেটান করে কি, किधर जा रहा है उधर। আসলে আমরা আসছিলাম হলো একটা গাড়ি কেনার জন্য। ভাগ্যবশত যে গাড়িটা কিনুম, গাড়িটার মালিক কি ভাই বাসায় নাই। কে मछली है, लेकिन गुहार मतो खतरनाक है।
किधर है मछली? वो देखो छोटा छोटा वो। এই যে একটা মাছ দেখা যায়, এই যে একটা মাছ, ওই যে একটা যায়, ওই যাইতেছে মাছ। फोटो लेके क्या करेगा ये माছ? দেখেন ভিতরে দেখেন, गुहार मत हो गया। ओके भाई चलता है, और क्या करेगा। अरे जानी नहीं सत्य कि नहीं, जगह तारा आएंगे बोलते कि ना। सास में इधर तारा गिरा था भाई, सास में तारा गिरा था इधर। हाँ थोड़ा मेरा फ्रेंड लोगों को बताओ, इधर तारा गिरा था। इधर तारा गिरा है ना, मालूम है ना, सब लोग बोलता है, झूठ बोलता है। मेरे को तो नहीं लगता। तारा तारा तो हमारा ये पूरा वर्ल्ड से भी बहुत बहुत बड़ा। इधर तारा गिरा है, देखो कितना बड़ा है। अच्छा हमको सिखा रिया है। तारा इतना छोटा थोड़ी है, लेकिन तारा तो गिरा। हो गया किधर तारा? ये फंस गया सीएम। तारा गया किधर वो जो गिरा? तारा गिर के गया किधर, ये बोल रहा हूँ। तारा गिरा देखा, लेकिन मालूम नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या सीन है। ठंडा ही होएगा ना। मैं शूज पहन के, मैं नहीं जा सकता है। ওই যে আমাদের বড়দি ভাই আইতেছে, এই যে রাস্তা से এখন সিঁড়ি দিয়ে। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। অনেক গাঢ়া হয়ে গেছে, অনেক গভীর হয়ে গেছে এই জায়গাটা। এবার নিচে আবার অনেক গভীর। অনেক পাখি দিয়ে বাসা বানাইছে এই জায়গা। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, बोलो राणा का चैनल को सब्सक्राइब करो। बोलो राणा का चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सब्सक्राइब करेगा, लाइक भी करेगा। सब्सक्राइब 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 नहीं आता है क्या? क्यों नहीं आएगा? उधर भी दिखा रहा है। আমরা এই করতেছি, মেয়ে গোসল করতেছে। তিন লড়কি মেয়ে গোসল করতেছে। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। थैंक्स, लव यू। ওকে শেষ, এখন আমাদের ঘোরাঘুরি খালাস। मैं बोला DSLR कैमरा लगा। हाँ और एक बार बोलो। 10 बना के DSLR 1.5 साल আইয়া। এখন আমাদের ঘোরাঘুরি শেষ, এখন আমরা আমাদের গন্তব্যে রওনা দিতেছি। বাইরে গাড়ি পার্কিং করে রাখছি, এখন সবাই যাইতেছি। खूबसूरत लड़की मिलता है उधर। अभी थोड़ी ऊपर हो रही है देखो। এখন শালিকে গোসল করা শেষ, শালির এখন উপর উঠতেছে। পুরা সবকিছু দেখা যাইতেছে, গ্রামের সবকিছু দেখা যাইতেছে শালিদের। আপনার কমেন্টে জানাবেন এটা কি আদৌ সত্য যে তারা পড়ছে, এটা কি আপনারা বিশ্বাস করেন? আমি কখনো বিশ্বাস করিনি সব, কারণ তারা আমাদের এই পৃথিবীর থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গুণ বড়। তো আপনারা সবাই জানাবেন আদৌ কি এটা সত্য নাকি মিথ্যে। দাদা ভাই इसमें चारो, इसमें चारो, दुलना में चारो, दुलना दुलना। चलो इधर से खेल खेलली बेलली मारी देनता लेश। अबे सनसन सीखू, तुम पूछो ना। সামনের সাইডটা অনেক সুন্দর, ফুল টুল লাগানো, খেজুর গাছ, দুটো সাইডে ফুল গাছটা, মাঝখানে রাস্তা।
हो गया सारा व्हाट्सएप पे भेजना है। ओके मैं भेज देगा এখন বাইরে আমাদের গাড়িকে খারাপ করানো আছে এখন আমরা সবাই যাইতেছি ये थल्ला गयो गोरियां भी मुड़ी चढ़ी गई ऊपर तो কত ছোট ছোট গাছে খেজুর গাছ দেখছেন এটা আমাদের গাড়ি এখন আমরা সবাই চলে যাব তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ওকে আল্লাহ হাফেজ